ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा सर्वकार्ये सुसर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते विद्यां देहि नमस्तुते। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने भागवत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम टी आरंभ करिछे, कारण भागवत ग्रंथ को आमे सिने पाठ करूचे, ताकू केते बुझीचे एवं ताकू केते हृदयंगम करिचे, केते मनन केते चिंतन करूचे, से संपर्क रे टिके विक्षिप्त भाव रे आलोचना करिया पई आमर ए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। एथिरे मध्य आपण माने केते केते प्रश्न पचारुचंदी, जा हो से बहुत खुशी भी लगुच आपण मान प्रश्नर उत्तर गुड़िक जिते देउची मु। एवं आमे मध्य एई भागवत भितर केतेक अबुझा शब्द बा केतेक क्लिष्ट शब्दर अर्थ को बुझाइया चेष्टा करुचे। ता भितर मध्य केतेक पद रही जहाँ को बुझाइया टिके कष्ट लगुच, ताकू मध्य टिके एठी आलोचना करुचे। तेणु आमर एई जो कार्यक्रम आमर प्रश्नोत्तर माध्यम आम ताकू विशेष भाव में आलोचना करें। तेबे आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आमर से 14टी प्रश्न रही एवं से 14टी प्रश्नर उत्तर गुड़िक आपड़ जदि जानी थे ताहले टिके टिपि नेबे, कारण प्रश्न गुड़िक आग पचारिजी तापर तार उत्तर गुड़िक कहीदेवी। जदि आपणकर उत्तर सहित एगुड़िक मिसी जाए ताहले से अनुसार आपण माने जानी पारिबे केते आपण भागवत को बुझी। ताहले आजिर प्रश्न आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न होउची, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को केउ पूर्णिमा बोली कहा जाए। द्वितीय प्रश्नटी होउची, एई पूर्णिमा रे विशेष भाव रे काहार पूजा करा जाए। तृतीय प्रश्नटी होउची, गुरु मानंक मध्य रे अनेक तो गुरु अछंदी, गुरु मानंक मध्य रे श्रेष्ठ गुरु बोली आम भारतीय संस्कृति रे काहा को आमे समस्ते मानि थाए जे ये होचंदी श्रेष्ठ गुरु। चतुर्थ प्रश्नटी हैला, आम संस्कृति रे काहांकु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और परम ब्रह्मंक मिलित रूप बोली कहा जाए। पंचम प्रश्नटी होउची, व्यासदेव होचन जड़े विशिष्ट महर्षि, तांको आउ केउ केउ नाम रे लोक माने जानती ताकू आपण कहबा को पड़िबो। तापर षष्ठ प्रश्न होउची, शास्त्र अनुसार आमे माने समस्त संसार को आसीचे, तबे एठी आमे तीनिटी कर्तव्य करिबा उचित। एक रे आमे किछि देबा उचित, दुई रे आमे किछि नेबा उचित, तीन रे आमे किछि त्याग करिबा उचित। ताहेले देबा कौन, नेबा कौन एवं त्याग करिबा कौन, एथिरे आपण मानकर मतामत जणैबे। तापरे सप्तम प्रश्नटी होउची, भगवानकर केउ रूप रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकत्र पूजा पाती। भगवानकर ये गोटे मूर्ति अच्छी जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकत्र पूजा पाती, से मूर्तिटी किए। तापर ये जो त्रिमूर्ति थिबा देवंकर पिता किए आउ माता किए, ता सहित तांकर जदि कहीं अन्य भाई अच्छी ताहले तांकर नाम कौन। तेणु तांको समग्र परिवार आपण परिचय प्रदान करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, ए प्रश्नटी जड़े बंधु पचारि जे विभिन्न देवादेवी विभिन्न चक्र धरी था,
ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଇଏ ଗଲା ହାରି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ନ ଶୁଣୁ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଆପଣ ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ ଲାଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଶୁଣିଲୁ ଆମର କି କ୍ଷତି ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ଟିକେ ଲେଖିନେବେ, ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିଦେବା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସୂତ ମୁନିଙ୍କୁ ସୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସୂତ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ? 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାଜ୍ଞାନୀ ସୂତ ମୁନିଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଯେଉଁ ସୂତ ମୁନି 88,000 ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ସୂତ ମୁନି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଖୋଲାଯାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ବା ଭଜନ ଗାନ ହୁଏ? ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଖୋଲା ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଭଜନ ଗାନ କରାଯାଏ, ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଚେତସ୍ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛେ। ତେବେ ପ୍ରଚେତସ୍ 10 ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯେତେ ଭକ୍ତି କଥା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେଇତକ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ଏତକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିପି ନେଇଥିବେ, ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କ'ଣ? ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ଚାରିପଟେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମାୟା ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଛି। ଆମର ଚାରିପଟେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ପରକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବିନିଏ, ଆପଣାକୁ ପର ବୋଲି ଭାବିନିଏ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ସେ ହୁଏତ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏବଂ ଏମିତି ବନ୍ଧୁତା ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କରିଥାଉ, ହୁଏତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟେ କାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମାୟାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହନ୍ତି ତୁମେ ସର୍ବଦା ସଂଯମ ଆଚରଣ କର, ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଅତିଶୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏ କଥା ମନରେ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହମୁଦ୍ଗରରେ କହିଛନ୍ତି କସ୍ତବ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ର ସଂସାର ରହ୍ୟ ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କଥା ଛାଡ଼, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର ବି ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ହତାଶ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଅତିଶୟ ମାୟାରେ ଯଦି ତୁମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭାଗବତ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ କେଉଁଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏ ସତ୍ୟ କାହାଣୀଟି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନାଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ତେବେ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସେ ସିଟ୍ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କେଉଁଠି ଟିକେ ବସିବେ, ଦେଖିଲେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇ ବସିଲେ। ସେ ସିଟ୍ଟି ଖାଲି ଥିଲା। ଦେଖିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
नारी जनक बा से वृद्धा जनक टे बेसी कांदुचंती पुरुष लोक जनक कांदु ना जदिव आखिर लुह गड़ी आस तेणु ये संभाली पारे पचारे मौसा मौसी कहीं आप दी जन जाक एत मन दुख कर कौन आपंकर असुविधा है कि से कहले हाँ छाड़ पुओ कही किसी मूल्य नहीं ना ना देखु सत्य कथा हूँ जदि आम आम मनर दुखटा प्रकाश करदे ताहा अधा हो जाए मनर आनंदटा जदि प्रकाश करवा ताहा द्विगुणित हो जाए तेणु आपण मु जड़े परलोक आपणकर हो पारे किंतु आपणकर कथाटा कौन मन में एत कष्ट दौची जदि मो आए कहीदिंदे किछिटा हुए तो आपणकर लाघव हो जाता तेणु से वृद्ध जनक आरंभ कले कहले हाँ मु एई सहर रे गोटे मध्यम धरणर चाकरी करी वर्तमान मु रिटायर्ड हो जाई पेंशन पाउची एवं आमे पति पत्नी खूब खुशी थिलु बहु कष्ट करी मु जीवन रे अन्य कौन प्रकार आमोद प्रमोद न करी कौन निशाद्रव्य ग्रहण न करी समस्त आनंद को त्याग करी मु टंका संचय कर रखी गोटे घरटीए करी एवं पिला मानक भी मनीष कर दे मोर बड़ पुआ अमेरिका रे सान पुआ बांगालोर रे एवं एठी मु गोटे त्रितल प्रासाद करी 3 महला कोठाटीए करी ता भितर थी तल महलाटी मोर ऊपर महलाटी बड़ पुअर तापर महलाटी सान पुअर एवं ता ऊपर को मु गोटे सुंदर भाव कर गोटे हॉल भली कर देइथिली ता चारिपट काच दिया बाहर कहीं किसी देखिपर किंतु आमे भीतर पटू सब देखिपर से वर्षा देखिपर से सहर दृश्य को देखिपर एवं से ऊपर महला टे चतुर्थ जगह टी एभली कराइला जहाँ तृतीय महला को मध्य सुरक्षा देउथला तापरू तेणु एपरि भाव में अति सुंदर घरटीए मुझे पिला मध्य मनीष कर तेबे दिने हठात 4 जन व्यक्ति आम घर को आसी कलिंग बेल मारिले एवं मु पचारली कौन आपण मैंने किए आपण मैंने कहीं आपन तो मुझे चिन्ह नहीं कौन कहले सर कहले आम टिके भितर को जीवु कहले हाँ आसतु तांको आमर जो ड्राइंग रूम रे बसैली चा करने मिसेस को कहली किंतु से कहले नहीं चा दरकार नहीं आपन खाली टिके शुणु जे ए घरटी हूँ आमर आम एटा किणी नहीं साइलु आपण को यही मसरे घर छाड़बार थिला 15 तारीख हो गला किंतु आपण एपर्यंत छाड़ी नाहंती ताहेले आउ 15 दिन आपण को आम समय देलु यही भितर आपण ए घरटी छाड़ी दियंतु एवं आमे एठी गोटे ऑफिस करिवु वृद्ध व्यक्ति आश्चर्य हेले कहले कि आपण ए घर मोर मु जानिनी मो घर बिक्री हो गला आपण केते किणी नेले ना हाँ यहाँ किणा नहीं साराणी आपण आपण पिला को पचार तेणु वृद्ध कहले ठीक अच्छी ना आम आपन 15 दिन नोटिस देलु आपण भद्रलोक आपण आमको आम आपन कौन असम्मान करूना किंतु आपण को आम कहलु जे 15 दिन भितर आपण टे घर खाली करंतु कारण एठी हमर ऑफिस चली आसीबो एठी ऑफिस टी हबो गोटे प्राइवेट ऑफिस टी तेरे से जा हो वृद्ध मन दुखरे घर को आसिले घर भितर को आसिले पुओ को फोन कले अरे पुओ कौन मुझे जानी ये घर केते बिक्री हो गला पुओ कहले हाँ बापा से घर बिक्री हो गला कहीं ना आपण तो कहते घरटा 90 लाख टंका खर्च करके किंतु आमे देखिलु जे बर्तमान मार्केट रेट रे ये 2,40,000 जाऊँगी 2,40,00,000 सॉरी क्षमा करेंगे 2,40,00,000 आम ए घर को बिक्री कलु आपण 90 लाख ए घर तैयारी करथिले आमे 2,40,00,000 ए घरटा बिकिदेलु तेणु आमे आहरी 1.5 कोटी टंका प्रॉफिट पाइलु एथिरु जो 2,40,00,000 है आम दी भाई जाक गोटे गोटे नहीं जाऊँ आपण को 40 लाख दबु एवं आपण घरटा छाड़ीदे कारण एड़े बड़ घरटा को आप मेंटेन करें ना बा एत बड़ घर आप रहीबाटा भी बाग होनी तेणु आपण गोटे घर भड़ा नहीं जातु यही जो 40 लाख आम दबु तार सुधरे आपण घर भड़ा हो किसी असुविधा नहीं आपण तो पेंशन पाँच 60,000 60,000 तो आप 2 जन चलिया बहुत असुविधा किसी नहीं तेणु से जो 40 लाख आप MIC करदे
ସେଥିର ଯେଉଁ ଆସିବ ପ୍ରଫିଟ୍, ଯେଉଁ ସୁଧଟା ଆସିବ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଏଠିଆ ତ ଆମ ଏ ସହରରେ ବହୁତ ଘର ବି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଘରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଠି ଜାଗା ସହିତ ପରିଚିତ ବହୁତ, ଆଉ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ଘର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯିବୁ, ଆମେ ହୁଏତ କୌଣସି ଲଜ୍ରେ ରହିଯିବୁ, ବା ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ଘର ନେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଯଦି ଅଧିକ ରୁମ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ହେଇନି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହୁଏତ ନାହିଁ କରିପାରନ୍ତି ଘରଟା ବିକ୍ରି ନ ହେଉ ବୋଲି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲାଭରେ ଅଛେ, କାହିଁକି ଆଉ ଡେରି କରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର ତ ଲାଭ ଏଠି ହେଉଛି, କୌଣସି କ୍ଷତି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଏ କଥାଟି ପୁଅଠୁ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ, ଅଥଚ ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଘରଟି ଯେଉଁଠି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯୌବନରେ ସେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଟିକେ ଏଇ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଭଡ଼ା ଘରରେ ତୁମେ ଯାଇ ରହିଯାଅ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଠି କଥାଟି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ କହି କହି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ପିତାମାତା ଭକ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଟିକେ ଭକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଉ ଧାରଣା ଦେବା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପିତୃଭକ୍ତି କଥା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ବା ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଉଦାହରଣ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇଦେବା। ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବା। ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ 90% ସମୟ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ରେ 10% ସମୟ ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ପିତାମାତା ଭକ୍ତି, ସତ୍ ସାହିତ୍ୟ ପଠନ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ମନୋନିବେଶ କଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି। ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏତେ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିଥିବା ଲୋକଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଘର ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ହାତରୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କହି କହି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଏବଂ ସେଠୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଫେରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ପିଲା ଆମେରିକାରେ ପଢ଼ିଲାଣି, ଯାହା ପିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରର କୌଣସି ଏକ ଭଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲାଣି, ସେମାନେ ଆଉ ଆସିକରି ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ କି? ତେଣୁ ସେମାନେ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ରହିଗଲେ। ତାହେଲେ ପିତାମାତା ପାଇଲେ କ'ଣ? ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଉନ୍ମାଦନାକୁ ଦାବି ଦେଇ ସେ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିବେ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଜେ ମୁଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା କେଉଁଠି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଶିଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଆଦର୍ଶ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ପାଠ ପଢ଼, ଟଙ୍କା ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଟଙ୍କା ଆମେ ରୋଜଗାର ନ କଲେ ଆମକୁ କେହି ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱ ଭୁଲିଯିବା, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ନିଜର ଘର ସଂସାର ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା କଥା, ଯାହାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏ ସାରା ଦୁନିଆ କେହି ନୁହେଁ ଆପଣାର। ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? କସ୍ତବ କାନ୍ତା କସ୍ତେ ପୁତ୍ର ସଂସାର ରୋୟ ଅତୀବ ବିଚିତ୍ର। ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୀତିକାର ଲେଖିଦେଲେ, ମିଛ ମାୟା ଭରା ଏ ସାରା ଦୁନିଆ କେହି ନୁହେଁ ଆପଣାର। ନିମିଷକେ ସୁନା ସୁନାର ସଂସାର ସତେ ଅବା ବାଲି ଘର। ଚହଲା ପାଣିର ଢେଉ ପରିସତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଆମ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମିଳାଇ ଯାଏ ସେ ଝୁରି ହୁଏ ସିନା ମନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂସ୍କାର ଦେବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାହାର ପୂଜା କରାଯାଏ? ବ୍ୟାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବାଛିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ ପରାଶର, ଶୁକମୁନି, ବାଲ୍ମୀକି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗୁରୁମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟଗଣ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯିଏ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଦିନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି? ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ବ୍ୟାସ ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ 18 ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେତେ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମହାଭାରତ ଭଳି 18 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଯାହାକୁ ଆମର ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପଞ୍ଚମ ବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନାଟି ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ତାକୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚନା, ଯାହାକୁ ସେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଏହି ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଯେଉଁ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧେ ଫୁଲାରବିନ୍ଦା ୟତପତ୍ର ନେତ୍ର ଯେନ ତ୍ୱୟା ଭାରତ ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ୱାଳିତ ଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରଦୀପ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧ ବା ଏଭଳି ପଣ୍ଡିତ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ
भारत तैलपूर्ण प्रदीप जेन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप। तेणु ए भारत रे गोटे तैलपूर्ण ज्ञानमय प्रदीप से जाली देउछिन जहाँ होछि भगवत गीता। ता सहित पुनश्च कवि गंगाधर प्रणय वल्लरी काव्य रे कौन लिखिछन्ति से लिखिछन्ति जे व्यासदेव होउछन्ति समस्त कवि मंडलीर गुरु। कारण जेते कवि जेते साहित्यिक से माने समस्ते यही अष्टादश पुराण उपरे निर्भर करी तांकर काव्य रचना करिछन्। तेणु तांको कुहा जायछि गंगाधर मेहर प्रणय वल्लरी काव्य रे कौन कहिछन्ति जय वेद व्यास जय कालिदास भारती योग्य नंदन तुम्भे ज्ञान गुरु कवि मंडलीर ललाट शोभी चंदन। जय वेद व्यास जय कालिदास भारती योग्य नंदन तुम्भे ज्ञान गुरु कवि मंडलीर ललाट शोभी चंदन। तेणु व्यासदेव होउछन्ति समग्र कवि समाजर से होउछन्ति गुरु। पुनश्च समग्र साहित्य समाज देखे जहाँ से माने सब साहित्य सृष्टि करछन्ति सबु से वेद व्यासंगर रचनारू तैयारी करछन्ति। तेणु वेद व्यासंगु कौन कहा जाउची बा व्यासदेवंगु कौन कहा जाउची अचतुर्वेदनो ब्रह्मा दिबाहु पराहरि अभालोचन शंभु भगवान बादरायणी। तेणु भगवान बादरायणी बा वेद व्यास होउछन्ति किए ना अचतुर्वेदन ब्रह्मा। चारि मुखरे वेद पढ़िया वाला होउछन्ति केवल ब्रह्मा किंतु ये चारि मुख इंकर नहीं गोटिए मुख किंतु से चारि मुख वेद एका बेलके न पढ़िले मध्य सी होउछन्ति ब्रह्मा। अचतुर्वेदन ब्रह्मा दिबाहु परहरि हरिंगर होउछि चतुर्भुज किंतु दिबाहु हेले मध्य ये होउछन्ति हरि एवं अभालोचन शंभु भगवान शंकरंकर तृतीय नयन गोटी अच्छी बा भाल पटरे गोटे नयन अच्छी किंतु ये भाल पटरे नयन नथिले मध्य ये होउछन्ति शंभु एवं सेइथिपई कुहागला अचतुर्वेदन ब्रह्मा दिबाहु परहरि अभालोचन शंभु भगवान बादराय। तेणु वेदव्यास को भगवान सहित तुलना कर दिगला। तेणु से वेदव्यास होउछन्ति समस्तंकर गुरु बा से होउछन्ति श्रेष्ठ गुरु। तापर चतुर्थ 4 नंबर प्रश्न आमर कौन है आम संस्कृति रे आमे काहाकू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एवं परम ब्रह्म बोली मानि था। तार उत्तरटी है आमे आम गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एवं परम ब्रह्म बोली मानि था। कारण आमे समस्ते गाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तेणु गुरु होउछन्ति ब्रह्मा गुरु होउछन्ति विष्णु गुरु होउछन्ति महेश्वर एवं से निजे मध्य परम ब्रह्म। तेणु एक कथा गुरुंक पे प्रযোज्य। 5 नंबर प्रश्न है व्यासदेव को आउ केउ केउ नाम रे लोक माने जानती तांको कहा जाए कृष्ण द्वैपायन आ गोटे ना कहीं कृष्ण द्वैपायन कहगला ना तांको देहर रंग थिला कृष्ण रंग बा श्याम रंग थिला से कला रंग थिले एवं से गोटे द्वीपर जन्म ग्रहण करथिले। तेणु तांको कहा जाए कृष्ण द्वैपायन। तापर आउ गोटे ना हूँ पराशरत्मज तांको कहा जाए पराशरत्मज वंदे सुकता तपोनिधि। पराशरत्मज अर्थ पराशरंगर से होचंदे आत्मज बा पुओ। आउ गोटे तांको ना कहा जाए बादरायण। बादरायण अर्थ कौन ना बद्रिका आश्रम रे अधिक समय से रहुथिबा हेतु तांको बादरायण बोली कहा जाए। आउ गोटे ना तांकर कहा जाए वेदव्यास। व्यासदेव को वेदव्यास कहा जाए कहीं ना से वेद को 4 भाग करि पारथिले। तेणु तांको वेदव्यास बोली कहा जाए। तापर 6ठ प्रश्न होउची शास्त्र अनुसार आमे संसार को जेहेतु आसीचे एठी किछि देबा
एठू किछि नेबा एवं किछि त्याग करदेवा कौन करदेवा कौन नवा कौन त्याग करवा ना निज आमर जो आय होउछि आमर जो आय निजे आमे करूचे सेथिरु किछि अंश जति आपण पारिबे 1% हो 0.5% हो बा 5 टंका 2 टंका हो जहाँ भी हो किछि आपण प्रति मासरे दान करिबा दान करू जति पारुछन 2 टंका भी हो किछि असुविधा नहीं किंतु किछि दान करबा अभ्यास रखिबा काहेकि ना ए संसार में आम बहुत जिनस पाउचे मागेणारे कौन पाउचे ना आम देखु वायु पाउचे आ मागेणारे ना निश्वास नवापे आपण क्या किसी पैसा दौरान निश्वास चली प्रति मागेणा ता सहित आपण कौन कर सूर्यंकर जो आलोक पाँच राति इलेक्ट्रिक जिते आम जालुचे केते पैसा दौचे किंतु सूर्य जो आलोक दौरान से पैसा किसी आम दौचे तेणु यहपरि भाव में आम जेहेतु अनेक दान पाइचे से आम कि दान करवा उचित जी आपको खुशी लगे तेणु आम देवा कौन ना कि दान करवा तापर आम नेबा कौन ये ए संसार को आम जेहेतु आसीचे आम कि ज्ञान संग्रह करवा जेकोसी प्रकार ज्ञान हो आपण जेकोसी प्रकार ज्ञान सदा सर्वदा प्रतिदिन किसी शिखिबापी चेष्टा करूँ बयसरे किसी तारतम्य ना छोट पिला से भी किसी शिखु मध्यवयस्क से भी किसी शिखु जड़े वृद्ध से भी किसी शिखु समस्त किसी शिखबार अच्छी आम ये आसीचे जेहेतु ए संसार किसी ज्ञान अर्जन करवा एवं त्याग करदे कौ जिनस जमा रखानी पाखे से हूँ अहंकार बा अभिमान आम पाखे जो अभिमान बा अहंकार अच्छी सेटा को आम त्याग करदे कहीं ना आपन कहे मुझे जड़े धनी लोक मोर गोटे अहंकार रही हाँ अच्छा आपन कौन जगन्नाथ लोग धनी तांकर जेतिकी सुना अच्छी आपण घरे ता तुलन में केते सुना अच्छी तेणु एते बड़ जो अच्छा धनी ठाकुर आमर से पूरा पलि आसुँच बड़दाण्ड को भक्त मान सहित मिसी जीवे बोली मिलित हे बोली तांकर किसी अहंकार अच्छी ना मुझे जीविनी मु क्या देखा करी से मैंने आसवे मंदिर को देखिए ये तो से कहूना से पलि आसुँच बड़दाण्ड को मुझ समस्त सहित मिसीजी समस्त सहित नाचबी गायबी एवं तांकर दृश्य मुझे देखी से मत देखिए मुझे देखी आम चारि चक्षुर मिलन हो किए काले असुविधार आसीपार न वर्षटा तेणु अहंकार को आम त्याग करदे आम देखिए समस्ते आपन को भल पाइबे तेणु यही 3टी जिनस आम करवा दबा कौन कि दान करवा एवं जहाँ आपंकर सुविधा टंका हो ज्ञान हो बुद्धि हो बा आपंकर वस्त्र किसी अच्छी वस्त्र हो किछि दान करूँ एवं नेबा कौन ज्ञान नवा एवं आमे त्याग करदे आमर अहंकार बा अभिमान। 7म प्रश्न भगवानकर केउं रूप रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकत्र पूजित हुअन्ति सी होचंदी दत्तात्रेय दत्तात्रेय को आप देखिए तांकर गोटे मुख ब्रह्मांग पर गोटे मुख विष्णु पर गोटे मुख महेश्वर तेणु दत्तात्रेय हेले त्रिमूर्ति रूप तेबे एई त्रिमूर्ति रूप थिबा दत्तात्रेयंगर पिता किए आ माता किए दत्तात्रेयंगर पिता होचंदी अत्रि एवं माँ होचंदी अनसुईया से तांकर मध्य 2टी भाई थिले जड़े होचंदी सोम एवं आउ जड़े होचंदी दुर्वासा तेणु दुर्वासा ऋषि कथा आप जानते तेणु सोम जड़े भाई तांकर एवं जड़े होचंदी दुर्वासा दत्तात्रेय हेले आउ जड़े तेरे 3 भाई जाक से जो जन्म ग्रहण कले से माने एका बेले के जन्म ग्रहण करथिले एक कथा भागवत उल्लेख करछन हुए तो आपण भागवत रे आम आलोचना करछे हुए तो किए भूली जाइथिबे किंतु भागवत परिष्कार लिखिछन्ती जे दत्तात्रेयंकर माँ होचंदी अनसुईया एवं बापा होचंदी अत्रि तांकर 2 भाई जाक होचंदी सोम एवं दुर्वासा ऋषि ताहले से भागवत कौन लिखिले एमंत त्रिवाक्य शुणी विष्णु शंकर कुशपाणी कहती अत्रि मुख चाही तप जे कलु बने रही मने तू संशय न कर होइबु तोहर कुमर
तेणु दत्तात्रेयंगर जो तीन मुख है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मुख ताहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आशीर्वाद होता। तेणु से कहले मने तू संशय न कर होइबु तोहर कुमर से अत्रि पत्नी गर्भ भावे जन्म होइले तिनी देवे। तेणु यहीपरि भाव दत्तात्रेयंकर जन्म। तापर नवम प्रश्न होउची जे प्रश्नटी जन बंधु पचारि जे विभिन्न देवादेवी हाथ में सब चक्र धरी था से चक्रर नाम कौन। तेबे ए प्रश्नटी जदिओ गोटे मूल्यवान प्रश्न तेबे आपण माने समस्ते जानती जिते आयुध सब देवादेवी माने धरी था ता भितर चक्र आयुधटी हूँ भगवान विष्णुकर। तेणु अन्य देवादेवी किए खूब कम धरी था किंतु भगवान विष्णुकर आयुध कहले ताहा चक्र। एवं से जिते विषम परिस्थिति पहुँची जाती चक्र को पठे दियंती एवं चक्र जहाँ पाखु से पठे था से निश्चित भाव में मृत्युदंड दे आसी था। तेबे अन्य देवादेवी माने क्या भाग्य किम धरी था ते भगवान विष्णु बा श्रीकृष्णकर जो चक्रटी अच्छी ता ना हूँ सुदर्शन चक्र। पुनश्च भगवान जगन्नाथंकर जो चक्रटी अच्छी से चक्र जदिओ गोलाकार चक्र देखा जाउछन्दी आमर जिते पुराण साहित्य वर्णना कराई आम चित्र देखुचे से सब गोलाकार आकृति रही किंतु श्री जगन्नाथंकर जो चक्र राज अच्छी से चक्रराज से मध्य सुदर्शन किंतु से होचंदी दंड भलिया बा खूब लंबा सी होचंदी से स्तंभाकार। तेणु तांकर श्री जगन्नाथ चक्र ना मध्य सुदर्शन। तबे दुर्गा मध्य हाथ में चक्र धरिवार देखिए आपण मैंने से ही चक्रर ना होचंदी मध्य सुदर्शन। कहीं ना जितेबाला देवी दुर्गा जन्म ग्रहण कले से देवता मान मागिले देवता मैंने समस्ते मत अस्त्र दियो एवं मु से अस्त्र को धारण करी महिषासुर को बद्ध करने जी। तेबे से विष्णु को मागिचंदी शंख चक्र गदा विष्णु दियंतु मो करे विष्णु दियंतु मो करे। तेणु से जो चक्रटी मागिचंदी सी होचंदी सुदर्शन चक्र। तापरे से सूर्यंग गोटे चक्र अच्छी सी हूँ समयर चक्र एवं श्रीमंदिर चूड़ारे थिया जो चक्र तांको आमे कहे नील चक्र। तेबे महालक्ष्मी मध्य चक्र धारण करिथांती तांकर वैष्णवी मूर्ति रे चक्र धारण करिवार देखा जाए किंतु ताहा मध्य सुदर्शन चक्र। कारण भगवान विष्णुंकर माँ लक्ष्मी होचंदी शक्ति स्वरूपा बा तांकर पत्नी सी। तेणु से हाथ में जो चक्रटी धरी थांती ता हूँ सुदर्शन चक्र। तेबे जम देवता से गोटे चक्र धरी केतेक स्थान में देखा जाए प्रकृत ता हूँ कालपाश ताहा कृष्ण रंगर एवं ताकू काल दंड बोली मध्य कहा जाए अनेक अनेक यहाँ काल चक्र बोली कही था। तेणु यहीपरि भाव में चक्र कथा आलोचना सरला। तेबे दशम प्रश्न हूँ भागवत श्रवण न कले कि क्षति हुए एक कथा जड़े बंधु पचारि आम भागवत न शुणु कौन क्षति हो। भागवत श्रवण न कले क्षति होता है जहाँ कि निजे व्यासदेव लिखिछन्ति तांको संस्कृत भागवत कौन लिखिछन्ति न शृणुति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम न शृणुति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवत परम सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदाजमः। तेणु व्यासदेव अति सुंदर भाव में लिखिछन्ति जे न शृणुति न हृष्यन्ति जीए शुणती नाही कि खुशी भी हुअन्ति नाही भागवत कथा जाणिकी सी भगवान तो प्रिय हो पारती ना कारण भगवान निजे भागवत मध्य अच्छा कहुई से भगवान वांगमय रूप होती भागवत किंतु ताकू कहीं जदि जी आग्रह करी शुणती नाही
बा ताको शुणिले खुशी हुअन्ति नाही से भली लोक भगवानଙ୍କର प्रिय होई पारन्ति नाही। तेबे से काହାର प्रिय हुअन्ति मात्र जमराजा सदा सर्वदा से मानଙ୍କର स्वामी ही रहिथान्ति। कथा लिखिले जे न शृणोति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवत परम सत्यं सत्य ही लोकेश तेषां स्वामी सदा जम। तेणु तांकर स्वामी सदा सर्वदा जम होता अर्थात मालिक हो जाती जम एवं से कौन दियंती जमदंड दे था जमदंड दे था अर्थ तांकर अर्थनाश होता है मनस्ताप होता है एवं से विभिन्न प्रकार रोग अभाव अनाटन अशांति ये सब तांको भाग्य जुटी थाए एवं अकाल मृत्यु होता है। तेणु भागवतकार कहती जे प्रत्यह टिके भागवत पढ़ंतु न पढ़िले आपण एपट नहेले सेपट यही कथा को। तेणु आपण कहीं से जमदंड पटक जीवे कहीं भगवानଙ୍କର प्रिय भाजन न हेबे। तेणु से कहले जे भागवत पढ़ंतु पढ़िले कौन हम ना ए भागवत रे कौन अच्छी कपट धर्म जही नाही परम शास्त्र ए बोलाई कपट धर्म जही नाही परम शास्त्र ए बोलाई श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रितय क्षय जाई श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्रित्रय क्षय जाई सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि। तेणु ए भागवत रे समस्त शास्त्रर फल रही एवं मनीष एक मन दे श्रवण कले मोक्ष पाइबार मार्ग उन्मुक्त हो जाए एवं तार तीन तापरु से मध्य मुक्ति पाई थाए। ये है 10 नंबर प्रश्नर उत्तर सरला। 11 नंबर प्रश्न थिला जे सुत मुनि को शौनक आदि ऋषि माने प्रथम प्रश्नटी कौन पचारि 88,000 ऋषि शौनक ऋषि सहित आसी से नैमिषारण्य पहुँची जाइथिले एवं से माने आसी सुत मुनि पाखे पहुँचले। सुत मुनि की पचारे ए भव सागर रु आमे माने किपरि पारी हबु कारण कलिजुग आसी जाउची। एई कलिजुगर तो प्राणी माने अल्पायुष हेबे तेणु किए केतेबेले केते बयस रे चली जीवो ताहा कहि हबो नाही। तेणु ए संसार प्राणी मानंकु किमिति आमे रक्षा करि परिबा एवं से माने किपरि भाबरे एई कलिजुगरे शांति संतोष आनंद रे रहिबे से संपर्क रे आपण आमगु टिके कहंतु जहाँकि भविष्यतर वंशधर माने आमर जानी से माने निश्चित भाव में जीवन को सुगम करें। तेणु से कहले कौन प्रश्न पचारे जेणे तुटई विष्णु माया कह आम्भंकु जेबे दया एकली जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी स्वभावे मंदमती होती प्राणी उपद्रव चिंती कह संसारे प्राणी कर जेमंते मायारु निस्तार जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मा को धरी। तेणु से कहले जे जीव आत्मा को भगवान प्रीत होई बा ता प्रति शांति भाव नहीं बा ता प्रति सदय है किमिति उद्धार करिवे ए कथा टिके कहंतु। कारण ए कलिजुगरे प्राणी माने अल्प आयुष हेबा सहित से माने मंदमती जेहेतु होउचंदी तेणु अन्यर कुचिंता जेतेबेले से माने करूचंदी तेणु से माने पाप भागी होउचंदी अन्य प्रति हिंसा करिबा ईर्षा करिबा ए जो भावना तांकोठी सृष्टि होउची कपट भाव धारण करिबा ए सब किमिति तांकोठौ लोप पाइबो एवं
ସେମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ସଂସାର ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇତକ ଦିନ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବେ, ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କହନ୍ତୁ। ଏ କଥା ସୂତଙ୍କୁ ପଚାରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ଅଛି, ମହାଜ୍ଞାନୀ ସୂତଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ମହାଜ୍ଞାନୀ ସୂତ ମୁନିଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତେବେ ଭାଗବତ କହନ୍ତି ସୌନକ ଆଦି ସୌନକ ଆଦି ଯେତେ ମୁନିମାନେ ସେ ସୂତଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ବେଦ ବିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ, ଏ କଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି সকল শাস্ত্রে তুম্ভে জ্ঞানী, এণু ব্যাসঙ্ক শিক্ষা যেতে, এণু ব্যাসঙ্ক শিক্ষা যেতে, প্রকাশ আম্ভর গ্রতে, এণু ব্যাসঙ্ক শিক্ষা যেতে, প্রকাশ আম্ভর গ্রতে। তেণু ଭାଗବତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ବ୍ୟାସଙ୍କଠୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି ସୂତମୁନି। ତେଣୁ ସୂତମୁନିଙ୍କର ଗୁରୁ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ବା ଭଜନ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ବା ଭଜନ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। 1ରେ ହେଲା ଜୟଦେବକୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀତ କମଳାକୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଗୀତଟି ଗାଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଜୟଦେବକୃତ, ଯେଉଁ ହେଉଛି 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର, ଯାହାକି ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତ ବାନସୀ ବେଦମ୍, ତାକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଶାଲବେଗଙ୍କର କୃତ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ୍ତ ବାରଣ, ମୋଆରତ ନଳିନୀ ବନକୁ କର ଦଳନ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରଚିତ କିଛି ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଚେତସ 10 ଭାଇ। ଏକଥା ଆମେ ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ପ୍ରଚେତସ 10 ଭାଇଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ସବୁ ବତେଇଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି କଥା ବତେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ଏଇ ଭକ୍ତି ଭାବ କଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସହଜରେ ପାଇପାରିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସବୁକୁ କୁହାଯାଏ ରୁଦ୍ରଗୀତା। ତେଣୁ ଭାଗବତକାର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ସେ ରୁଦ୍ର କହନ୍ତି କୁମର, ଏ ଗୀତ ଶୁଣି ଚିତ୍ତେ ଧର। ସେ ରୁଦ୍ର କହନ୍ତି କୁମର, ଏ ଗୀତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଧର। ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଥିବ, ସକଳ କୃଷ୍ଣେ ସମର୍ପିବ। ଏ ଗୀତା ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ, କହିଲେ ଭୃଗ୍ୟାଦି ସହିତେ। ନିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଗୀତା, ତପେ ହୋଇଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଇ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ବାଣୀ ବା ରୁଦ୍ର ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ହୋଇପାରିଲେ ବା ଯୋଗ ଜନ୍ମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ସେମାନେ ସାଧୁ ଏବଂ ସାଧକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ସବୁ ହୋଇପାରିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଭାଗବତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଚାରିପାରିବେ। ପଚାରିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।